الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ 7 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کا تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں: اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کسی اور نے کہا ہے: میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ بڑی کرم نوازی فرمائی آپ حضرات نے. آج ہمارے رضا حال میں آپ جمع ہیں، فیضان مدینہ کو رونق بخشی. آپ چاہتے ہیں تو سوالات کیجئے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ بعض برائیوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان برائیوں کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آ جاتی ہے، ان کو سونے کو نہیں ملے گی. اب وہ اللہ کی رحمت پر ہے کہ بے حساب بخش دے، جنت میں داخل کر دے، یا عذاب کرے، عذاب کے بعد جنت میں داخل کرے. ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو بالآخر جنت ہے. لیکن ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. اور اگر معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، پھر تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اسلام سے نکل گیا نا کہ اللہ کے عذاب کو یہ ہلکا کہہ رہا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا. ناممکن ہے، کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اب معمولی گرمی میں بہو پتہ چل گیا، رمضان شریف میں آئی تھی نا گرمی، کیا پوزیشن ہوئی تھی. جہنم کی گرمی کیسی ہوگی. جہنم جب سانس لیتا ہے تو دنیا میں سردی، جب سانس نکالتا ہے تو دنیا میں آتی ہے گرمی. اور اس کا سانس اور جہنم کروڑوں اربوں میل ہم سے دور ہے، بہت ہی دور ہے. ایک روایت کے مطابق 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے. اور 7ویں زمین تو ان میں فاصلہ یہ ہے کہ ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان
500 سال کی مسافت ہے. تو یوں 7 زمینیں, پھر اس کے نیچے خدا جانے جہنم کتنی نیچے ہے. ایک روایت کے مطابق 7ویں زمین کے نیچے کہ سانس کا یہ حال ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش, گرمی اور اس کی بدبو سے دنیا کی سارے لوگ جو مر جائیں. وہ جہنم کا عذاب اللہ تعالی ہماری نسلوں میں کسی کو نہ دے. ہم سب اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں, بے حساب مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیفان خان, میں صحافی ہوں, ایک چینل سے وابستہ ہوں, ایک پروگرام بھی کرتا ہوں ٹی وی پہ. میں پوچھنا دراصل مطلب یہاں پر آیا تو محسوس بھی ہو, آیا 2008 میں تھا پہلی بار, تو آج دوسری بار میرا آنا ہوا, لیکن آپ سے اتنا قریب سے جو آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ایک دل میں ایک خوشی سی محسوس ہو رہی ہے. تو میرا سوال جو تھا یہاں آنے سے پہلے بھی وہ یہ تھا کہ خوشی کو کیا بیان کیا ہے خوشی کا, جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کے علم کی روشنی میں. کیا کس طرح بیان کیا گیا خوشی کو؟ یہاں جہاں ہم جاتے ہیں, جہاں ہم سنتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, وہ ڈپریشن ہمیں نظر آتا ہے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بالعموم اگر بات کریں. تو ایک تو بیان کس طرح کیا گیا, پھر اس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے, اور اس کا اظہار کا طریقہ کار کیا ہے. تینوں چیزیں, یعنی ایک تو خوشی کیا ہے دین میں, کہ ہر آدمی کے لیے کوئی کہتا ہے پیسے سے خوشی ملتی ہے, کوئی کسی کو کسی چیز سے خوشی ملتی ہے. دینی طریقہ کار کیا ہے, کیا خوشی کیا چیز ہے, اور اس کا حصول کس طرح سے ہو, اور اس کا اظہار کا طریقہ جو ہے, تینوں چیزیں وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. آپ کا کیا اس پہ کہنا ہے؟ خوشی کا اظہار تو آپ نے کر دیا. آپ نے جو بعض الفاظ کہے نا وہ بھی خوشی کا اظہار ہے. خوشی دراصل ایک دل کی کیفیت کا نام ہے, جو بعض اوقات جب زیادہ محسوس ہوتی ہے نا تو اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے. چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے, چہرہ کھل اٹھتا ہے, اور غم کی کیفیت اگر تھی بھی تو اس پر یہ اگر زیادہ ہے تو غالب آ جاتی ہے, اور غم کی کیفیت کچھ دیر کے لیے دور ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ کہ خوشی ہوتی ہے تو بندے کی سنجیدگی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو جیسی خوشی جتنی اس کی مقدار کم مقدار ہوگی تو اس کا مطلب کم مطلب اظہار ہوگا. زیادہ مقدار ہوتی ہے تو لوگ ہاں 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 کر کے ہنستے ہیں, اچھل کود مچا دیتے ہیں, دھمال کر دیتے ہیں, مزہ آ گیا, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یوں مطلب یعنی کہ مختلف مواقع پر اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن مسلمان کو تو یہ ہے کہ جب صدمہ پہنچتا ہے تو صبر کرے, اور خوشی پہنچے تو شکر کرے. اچھا, خوشی اچھے کام پر بھی ہوتی ہے, برے کام پر بھی ہوتی ہے, گناہوں پر بھی تو خوشی ہوتی ہے. کوئی فلمی ڈائلاگ اچھا بول دے تب بھی تو خوشی ہوتی ہے, کوئی گانا سنا دے تب بھی خوشی ہوتی ہے, کوئی فلم کا کوئی بیہودہ قسم کا کلپ دیکھ کر بھی خوشی ہو سکتی ہے, اور کسی کو سبز گنبد کا بہترین پوز دیکھ کر خوشی ہو سکتی ہے. تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تو کسی کو کوئی فلمی ہیرو کو دیکھ کر خوشی ہوگی, کسی کو کسی عالم کو دیکھ کر خوشی ہوگی. تو یہ بھی اپنا اپنا انتخاب ہے, اپنی اپنی اندرونی مطلب ہے کہ حالت ہے. تو بہرحال یہ کہ خوشی اچھی بھی ہے, خوشی بری بھی ہے. بعض اوقات تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بندے کو دنیا سے ہی لے جاتی ہے. ایک بار کچھ اسلامی بھائی آئے میرے پاس کہ ہمارے علاقے میں وہ فلاں جماعت جو ہوتی ہے نا, جیسے آپ میں سے بھی بعض کسی نہ کسی سماجی ادارے سے منسلک ہوں گے, تو وہ کسی اپنی برادری کی وہ سماجی ادارے کا کوئی اجلاس تھا, وہ جمعرات تھی, وہ اجتماع ہفتہ وار. بولا کہ وہ ہماری جماعت کے جو جنرل سیکریٹری, تو وہ چند روز سے کچھ ان کا مطالبہ چل رہا تھا, کوئی ان کا کہ یوں ہونا چاہیے. تو یہ لوگوں کو مطلب انہیں کہ سمجھاتے تھے. اب یہ میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں انہوں نے پھر بریفنگ دی, سب مان گئے, اور سب یعنی کہ ایک ساتھ مطلب متفق ہو گئے. تو اس کو بہت خوشی آئی. وہ خوشی کے ہمارے بیٹھے بیٹھے اد کھڑا ہو گیا کر کے کرتے نا, اسی میں یوں کیا, ہارٹ فیل ہو گیا اس کا. تو یہ بھی ایک خوشی تھی جو جان ہی لے کر چلی گئی اس کا.
खुशी भी ले लेती है, बाज़ औक़ात गुस्सा भी जान ले लेता है। ये भी केस मालूम है मुझे। एक इस्लामी भाई आते थे हमारे पास, वालिद साहब भी आते थे, तो वो एक बार बस वो पता चला इनके वालिद साहब का हार्ट फेल हो गया, तो सबब यही बताया गया कि ये गुस्से वाले बहुत थे, तो किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, गुस्से में बेचारों का हार्ट फेल हो गया। तो हर चीज़ की एक लिमिट हो, कि बाज़ औक़ात वो अनलिमिट होता है तो फिर नुकसानदेह भी होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। ये थोड़ा सा है दिलचस्प सवाल और इसमें कुछ गुंजाइश है बात करने की, कि ये कि खुशी का इजहार करने का तरीका क्या होना चाहिए। वो कहका मार के इजहार करते हैं, मगर मोमिन का ये अंदाज नहीं होना चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी कहा नहीं लगाया। तो ये कहा कहते हैं इस तरह हंसना कि दूसरे हों तो उनको आवाज़ पहुँचे, तो ये तो आम है हमारे यहाँ, यानी कि कमोबेश हर फर्द लगाता होगा, चंद बच्चे होते हैं। एक कहा, दूसरा तबस्सुम, मुस्कुराना। एक हदीस है पाक है, अत-तबस्सुम मिनल्लाह वल कहकहतु मिनश शैतान। तबस्सुम यानी मुस्कुराना अल्लाह ताला की तरफ से, और कहा ये शैतान की तरफ से। तो अब हम पर तो बस गलबा ही गलबा शैतान का बहुत सारे मामलात में, तो इससे बचना चाहिए जितना हो सके। बेइख्तियार निकल जाता है बाज़ वक़्त, तो कंट्रोल करे आदमी, आदत डाले। सबसे पहले मैंने इस पर अमल का सुना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में। बहुत साल पहले दावत इस्लामी भी जब नहीं बनी थी, और आप में से बाज़ हज़रात जानते होंगे, हज़रत मुस्लिहुद्दीन गार्डन में जो मज़ार है, कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी ज़ुबानी मैंने सुना था कि ये मौलाना सरदार अहमद साहब बहुत बड़े आशिक रसूल थे, और हमने कभी कहा लगाते इनको नहीं देखा था। कारी साहब ये बताते थे। दूसरा ये बताया कि ये जब ये दौर हदीस पढ़ाते थे, दौर हदीस करवाते थे, तो ये तलबा को तकरीबन 1 साल तक पढ़ाना होता है दौर हदीस, बुखारी शरीफ वगैरह। तो जहाँ जहाँ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार के जुल्म सितम का तज़किरा आता था कि यूँ सताते थे और पत्थर मारते थे, और तो इस तरह की जब ये हदीसें बयान करते थे तो मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह रो पढ़ते थे इश्क़ रसूल में, रो कर पढ़ाते थे। तो ये सुन्नी उलमा माशाअल्लाह, ये इन इश्क़ रसूल तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के लिए एक बहुत बड़ी अता है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह हम सबको भी नसीब करे। तो यूँ कहका ना लगाया जाए। अलबत्ता ये वजाहत कर दूँ, कहका गुनाह नहीं है। अगर कोई लगाता है तो इसको हम नाजायज़ नहीं कहेंगे, गुनाहगार नहीं कहेंगे। ये नहीं कि आपकी मस्जिद के इमाम साहब ने कहका लगाया, आप बोलोगे ये तो इसके बजाय नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो फिर कहाँ से लाओगे यार। कहा प्रूफ तो ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा कि वो बड़ा सीरियस बैठा होगा, आप बोलोगे ये सही है, फिर कुछ बातचीत करेंगे तो वो हाँ करके हंसना शुरू कर देगा, आप बोले ये भी गया, तो ये नहीं गया। आप एक उठाओगे ना, 3 आपकी तरफ आ रही है, तुम गए, है ना। आप अपने आप को देखें, आप किसी का देखने के बजाय। तो चूंकि गुनाह तो है नहीं, नाजायज़ तो है नहीं, ना सबको ये पता होती है इतनी बारीकियाँ, तो इसलिए वो जो कोई अगर करता भी है, कहका लगाता है, तो हम उसको बुरा नहीं समझेंगे, क्योंकि शरीयत में इसको नाजायज़ नहीं कहा गया। वरना फिर आपके वालिद साहब भी लगाते होंगे, अम्मी जान भी लगाती होंगी, तो इनसे कहाँ लड़ने बैठेंगे आप। ना लड़ने की ज़रूरत है, कि गुनाह ही नहीं है, तो बचना चाहिए। जो बचता है खुश नसीब है, सआदत है उसके लिए, सवाब का काम है। यहाँ एक और पहलू की तरफ जो इन्होंने सवाल किया कि लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, दुख गम परेशानियाँ बहुत हैं माशरे में, तो लोग खुशियाँ ढूंढते हैं कि यार कहीं खुशी मिले। ये खुशियाँ कैसे मिलेंगे, खुश कैसे रह सकता है आदमी। क्योंकि आप तो जो इसको कहा का जो कह रहे हैं, कहा जो कह रहे हैं, तो इस वक्त तो मतलब कि लोगों को डिप्रेशन से निकालने के लिए तो एक मतलब कि लाफिंग थेरेपी बाकायदा एक इलाज है कि बिल्कुल कहा के ज़रिए लोगों को मतलब इतना ज़ोर से हंसाते हैं कि इनका डिप्रेशन कम हो जाए, इनका जहनी प्रेशर जो है ना वो दूर हो जाए।
تو اور آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جناب کہا نہیں لگا, بالکل آپ کا کہنا ہے ایک عین شریعت کی باتیں ہیں. تو یہ فی زمانہ جو یہ جو ہو کہ تب لوگ خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے پھر جو طریقے اختیار کرتے ہیں اس کی بھی کچھ وضاحت کریں. اور پھر 14 اگست کو بھی خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے, تو خوشی منانے کا اپنا انداز ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے عید ہوتی ہے تو عید کو بھی خوشی منانے کے اپنے انداز ہوتے ہیں. تو پھر یہ خوشی کس طرح ایسی منائی جائے کہ خوشی دل میں ایسے آئے کہ ہمارا غم دکھ اور ڈپریشن ہے اس کا کچھ علاج ہو سکے. وہ جو ایک اصطلاح کہتے ہیں پازیٹیو فریم آف مائنڈ, یعنی آپ چیزوں کو مثبت زاویے سے دیکھیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سنت رسول سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے کیا یہ مطلب بات ان کی زندگی میں ہم نے دیکھی ہے, یہ جو مایوسی ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں منع ہے مایوس ہونا, تو یہ مثبت پہلو پازیٹیو فریم آف مائنڈ رکھنا ہر وقت, اور کہتے ہیں جی ہر بری سے بری چیز ہو جائے لیکن آپ خوش رہیں, میرا مطلب خوش سے یہ تھا کہ آپ ہر وقت پازیٹیو رہیں کہ نہیں سب اچھا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ خوش رہنا نہیں, یہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا ہے. خوش فہمی ہوتی ہے. اچھا جی ہاں, وہ خوش فہمی آدمی کو مطلب لے ڈوبتی ہے ہر معاملے میں خوش فہمی. تو اب جیسے کہ بزرگان دین برے خاتمے کے خوف سے روتے رہتے تھے, اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے, تو کیا وہ مطلب ان کو آپ کہیں گے کہ یہ نگیٹو ہے؟ پوزیٹیو تو یہی تھے, نگیٹو ہم ہیں جو غفلت کا شکار ہیں, اور ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں باطل چیزوں میں اور گناہوں میں, جبکہ قرآن نے سکون کا ذریعہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ آیت قرآنی ہے کہ بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. تو ہم مائنس پہ جا رہے ہیں. اب وہ لافنگ تھراپی آپ فرما رہے ہیں, کیا یہ کسی عالم دین یا مفتی اسلام کی ایجاد ہے؟ یہ ہوگی کفار کی ایجاد, جس کے بھی یہ مسلمان آنکھیں بند کر کے بھاگے جا رہا ہے, اور ان کی تھیوری ٹھا کر کے تبدیل ہو جاتی ہے. پھر بولیں گے نہیں لافنگ سے تو نقصان ہوتا ہے, 2-4 ہارٹ فیل ہو جائیں گے نا زیادہ ہنس کے, تو بولے نہیں نقصان ہوتا ہے, لافنگ نہیں سیریس. تو آپ کیا کریں گے؟ اور جتنا بھی طب ہے, جتنی بھی طبی تحقیقات ہیں, یہ بالکل یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, یہ فائنل ہے کہ یہ سب ظنیات پر ہوتا ہے, یہ فائنل ہوتا ہی نہیں. طبی تحقیقیں فائنل نہیں ہوتی, یہ تبدیل ہوتی ہی رہتی ہے. ڈپریشن, یہ ڈپریشن یہ مایوسی بولتے ہیں اس کو, تو شاید یہ کہ یہ پتہ نہیں اس کا ترجمہ مایوسی کیوں کرتے ہیں, میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پر کوئی یوں مایوس ہو جائے کہ اب یہ جو میری انگلی جو ہے یار یہ مطلب اس کا درد جاتا ہی نہیں, اتنا علاج کیا, تو کیا اس کی یہ مایوسی, اگرچہ اس کی مایوسی غلط ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے, جب چاہے گا وہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے, قادر مطلق ہے, تو کیا اس کو ڈپریشن کہیں گے کہ یار میری انگلی ٹھیک نہیں ہو رہی, چھوڑو یار میں تو بوڑھا ہو گیا, میرے بڑھاپے کا تو علاج تو حدیث میں بھی کہہ دیا گیا بڑھاپے کا علاج نہیں ہے, ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے, بڑھاپے کا نہیں اتارا. تو کیا بوڑھے کو آپ ڈپریشن کا مریض کہیں گے؟ ہر بوڑھے کو آپ سرچ کرو, کیا وہ ڈپریشن کا مریض کہلائے گا ہر بوڑھا؟ وہ تو اس کو پتہ ہے, اب میں جیسے بوڑھا ہوں, میری 66-67 سال عمر ہے, تو میں بوڑھا ہوں, تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے جوان نہیں ہونا, میں تو اب موت کی طرف مزید پیش رفت ہے. تو کیا مجھے آپ ڈپریشن کا مریض کہیں گے؟ جبکہ الحمدللہ میں وہ ہوں کہ اگر میرے ساتھ آپ ابھی تو یوں بیٹھے نا, آپ مجھے دیکھیں گے کہ یار نوجوانوں سے زیادہ ہنسمکھی ہے, شاید آپ یوں سوچنے لگ جائیں گے. تو کیا بوڑھوں کو, کیا بوڑھا ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے اب جوان نہیں ہونا, اس کو ڈپریشن کا مریض کہیں گے؟ اچھا, موت کے بارے میں حدیث پاک میں اتنی تاکیدیں آئی ہیں موت کی یاد کے لیے, یہاں تک کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہید ہے, یہ بھی بشارت موجود ہے. بعض حضرات کچھ خوش گفتگو کر رہے تھے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا, تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنی ان باتوں میں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا بھی تذکرہ شامل کر لیا کرو. تو کیا یاد موت وہ ڈپریشن کہلائے گی؟ جبکہ ہم میں سے ہر فرد زندگی سے مایوس ہے. کوئی ہے تو بتا دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا,
ہر ایک مایوس ہے. تو کیا اس مایوس شخص کو جو زندگی سے مایوس ہے کہ میں نے مرنا اور 100% مرنا ہے, کہ موت کا انکار کفر ہے, اور موت تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دہریہ جو خدا کا انکار کرتا ہے موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتا. تو ہر شخص ان معنوں اگر مایوس ہے تو کیا وہ ڈپریشن کا مریض ہے؟ سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی جو کہ تابعی بزرگ گزرے, صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے, مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہ یہ خلیفہ تھے, ان کو خلافت دی تھی مولا مشکل کشا نے. یہ ملک کی اور سلطنت اس ٹائپ کی نہیں, وہ باطنی خلافت, طریقت کی خلافت. تو تابعی بزرگ تھے. حالت یہ تھی ان کی, کتابوں میں لکھا ہے وہ احیاء العلوم وغیرہ میں, کہ ان کو اگر کوئی دیکھے تو ایسے یہ ڈرے ہوئے لگتے تھے کہ جیسے کسی کو وہ بلیک وارنٹ مل جاتا ہے کہ اب اس کو قتل کر دیا جائے گا, ایسے خوف زدہ رہتے تھے. تو یہ اللہ کے خوف سے اس طرح ان کی کیفیات رہتی تھی. اس طرح مطلب اگر ہم واقعات دیکھنے جائیں گے نا بزرگوں کے تو بے شمار واقعات موجود ہیں. خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینہ بے کینہ سے ہنڈیاں پکنے کی طرح آواز نکلتی تھی, اتنا روتے تھے. تو نعوذ باللہ کیا ہم ان کی طرف ڈپریشن منسوب کریں گے؟ یہ خدا جانے اصطلاح کس نے نکالی اور کیا ہے. مجھے تو یہ بھی وہ مغرب سے آئی ہوئی لگتی ہے. اچھا جو مریض ہے اس کو بھی کس چیز سے مایوس ہے تو شاید وہ بھی وضاحت نہ کر سکے. اگرچہ کیفیت ہوتی ہے ڈپریشن جس کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ آدمی تھوڑا بوجھا سا رہتا ہے, کسی کام میں دل نہیں لگتا, اس کو مزہ نہیں آتا, کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی کہ سوائے نہ تو, ہے نا. شاید یہ اس کا نام ڈپریشن رکھتے ہیں. تو اگر اس کا ترجمہ مایوسی کریں تو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ بہت ساری مایوسیاں ہمارے ساتھ بالکل وابستہ ہیں اور وہ مایوسیاں ضروری ہیں. یہی کہ زندگی سے مایوس ہونا ضروری ہے کہ ہمیشہ نہیں زندہ رہوں گا, میں مر جاؤں گا. بوڑھے کو اپنی جوانی سے مایوس ہونا ضروری ہے. اگر وہ مایوس نہیں ہوگا اور اس کے لیے دوائیں ڈھونڈے گا تو لوگ اس کو پاگل بولیں گے کہ بڈھا بھی کبھی جوان ہوا ہے جو گھومتا پھر رہا ہے, مجھے دوا دے دو. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ممانعت ضرور ہے, لیکن ہر معاملے میں اس حدیث کو ہم نہیں لا سکتے. جیسے میں نے ایک مثالیں آپ کو پیش کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. جو یہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ مایوسی جو ہے وہ الگ ہے اور ڈپریشن الگ ہے, اور ڈپریشن میری سمجھ میں نہیں بالکل آتا. نہیں یہ بات بالکل. اور دوسری جو اہم بات تھی اس میں آپ کے جواب میں کہ مایوسی جو ہے وہ بعض مایوسیاں ضروری ہیں, انسان کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں, وہ ہیں اور اس سے آپ نہیں بچ سکتے. تو یہ بات واقعی میں مطلب سمجھ میں آئی کہ کیونکہ انسان بذات خود جو بہت سی چیزوں کو سوچ کے اپنی طبیعت کو گرا لیتا ہے وہ ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو قدرت کے ساتھ ہیں اور وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے یہ جز ہے انسان کی زندگی کا اہم, یہ بات سمجھ میں. اور وہ بھی مایوسیاں نہیں ہوتی عام طور پہ. اب جوان بیٹی ہے نا, رشتے نہیں آ رہے, یہ مایوسی نہیں ہے تو جدوجہد کر رہا ہے, یہ اس کو ٹینشن ہے, فکر. اس کو ٹینشن کا نام دیتے ہیں, ڈپریشن کا نام تو شاید اس کو بھی نہیں دیتے ہوں گے. اور شادیاں ہو ہی جاتی ہیں نا, جہاں لوہے محفوظ پر جس کا جوڑا لکھا ہے تو ہو ہی جاتا ہے. الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خالد عبد الرحمن ہے. بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو دین کے کاموں کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, اور دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو سفر گلزار حبیب سے آج تک جو رہا وہ کیا بابا جان کی خواہشات کے مطابق آج دعوت اسلامی ہے, اور آج سے 10 یا 20 سال بعد دعوت اسلامی کو بابا جان کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے تعلقات کو دین کے کاموں کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ توفیق دے, ورنہ تو ہماری دیکھو دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, حدیث پاک ہے. دوستی بھی اللہ کے لیے
दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अब अगर अल्लाह के लिए दोस्ती है तो खुद ब खुद उसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी, और अगर दोस्ती मफाद के लिए कि इसलिए दोस्ती की कि ये सरमायादार है तो थोड़ा अपना काम हो जाएगा, तो ये तो मतलब बेवकूफ़ आदमी है। कि वो हदीस पाक में तो ये मज़ामीन मौजूद है कि जो कुछ दूसरे के पास है इससे मायूस हो जाओ, इसमें इसकी जेब पर नज़र रखेंगे तो कुछ बनेगा नहीं। तो बहरहाल तो अलग ये मालदार इसलिए दोस्ती रखी, ये हुस्न जमाल वाला इसलिए दोस्ती रखी, इसकी अप्रोच ज़्यादा इसलिए दोस्ती रखी, इसका वो थाने से बहुत अच्छा तरकीब है इसलिए दोस्ती रखी, इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और चुटकुले सुनाता है, खूब हंसाता है इसलिए दोस्ती रखी। तो ये सब ज़रा मफाद परस्तियाँ हैं और इसकी कोई पजीरा ही नहीं। और ये मतलब यही कह सकते हैं कि बाज़ इनमें तो बहुत बुरी दोस्तियाँ हैं। दौलत को देखकर दोस्त बनाना ये तो बहुत बड़ी मतलब भूल है कि दौलत किसके पास रही है यार, किसके साथ वफा की। अगर दौलत मन के आगे पीछे लोग घूमते भी हैं तो मैं इनको खबरदार करता हूँ कि भूल करना मत। जिस दिन आपकी दौलत में कमी आई आपके दोस्तों में कमी आ जाएगी। दौलत से दोस्त मिल सकता है, वफा नहीं खरीदी जा सकती। दौलत से दवा खरीदी जा सकती है, शिफा नहीं खरीदी जा सकती। तो आपको नज़र तो रब पर ही रखनी है, चाहे मालदार हैं चाहे गरीब व नादार, है ना। जो करना है रब ने करना है, हम लोग तो बेबस लोग हैं, है ना। जैसे कि वो एक वो मछली, किसी ने वो डोर फेंकी अपनी तो उसमें मछली कांटा निकल गई, फंस गई। अब वो फुदक रही है, भाग रही है इधर उधर, तो वो माही गिर शिकारी कहता है कि तू जितना दौड़ना है दौड़ ले, भाग ले, फुदक ले, तेरी डोर मेरे हाथ में, जब मैं खींचूंगा तूने आना मेरे ही पास, क्योंकि तूने मेरा कांटा निगल लिया। तो हम सब मौत का कांटा निगल चुके। तो जिस दिन डोर खींची ना उस दिन ना हमारा सरमाया बचा सकेगा, ना हमारा ओहदा और मनसब काम आएगा, ना हमारी शोहरत हमको बचा सकेगी, ना हमारी कोई लाग वग सोर्स अप्रोच, हमारा असलेहा, हमारी किसी सियासी पार्टी से तरकीब या हमारी वजारत शरारत, कोई चीज़ हमको बचा नहीं सकती। तो जिसके पास जाना है उसी को राजी रखने में हर तरह से आफियत है। उसको नाराज करने की कोई भी मतलब हमको हरकत नहीं करनी, हर सूरत में उसको राजी रखना और उसी को राजी रखना है। अपने उल्टे सीधे फलसफे, मंतिक और इधर उधर की बातों में उलझ कर अपनी मतलब यानी कि रब से मतलब वो रिश्ता ख़राब नहीं कर रहा और उसकी रहमत पर टिकटिकी बंधी रहे। सब छोड़ना है, रब से रिश्ता जोड़ना है और रब ने जिससे रिश्ता रखने का हुक्म फरमाया उससे भी रखना है ना। उसके प्यारे महबूब से रखना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, अंबिया किराम से, और फिर आगे चल के रिश्तेदारों से भी रिश्ते रखने, इनसे भी रिश्ते तोड़ने की इजाज़त नहीं है। एक समझाने के लिए कि हमें वही करना है कि जो रब ने हुक्म दिया। तो अब जब दोस्ती हमारी अल्लाह के लिए होगी तो हम इसको अल्लाह के लिए ही वो इस्तेमाल में लेंगे, दीनी कामों में लेंगे। कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसको नमाज की तरफ ले आएंगे, रोज़े रखते हैं रोज़ों में ले आएंगे, पूरी ज़कात निकालते हैं उसको भी ज़कात की तरगीब देते रहेंगे। हम सच बोलते हैं इसको भी हम सच्चा बनाएंगे, हम गीबत से बचते हैं इसको भी गीबत से बचाएंगे। हम सुन्नतों भरे इज्तिमा में हाजिरियाँ देते हैं इसको भी तरगीब देंगे। हम मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते हैं इसको भी ले चलेंगे। हम मदनी इनामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ताकि आखिरत की बेहतरियाँ समेट सकें तो उसको भी यही तरगीब देंगे। तो बहरहाल ये कि सच्ची बात है कि दोस्त हो भी वो कि हदीस पाक में अच्छे हमनशीन की निशानदेही की गई है कि अच्छा हमनशीन वो है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। अब मुसीबत ये है कि अब सोबत ऐसी है कि उसको देखें तो खुदा की याद दिल से निकल जाती है। ऐसा ज़ोरदार वो कहका मारता है कि अगर जिक्रुल्लाह भी कर रहे हैं तो दिल से मिट जाता है। ऐसी ज़ोरदार गाली निकालता है कि मतलब बिल्कुल यानी कि सारी रूहानियत जो है ना वो कुंडा हो जाता है। ऐसे हमारे दोस्त हैं, ऐसे गप मारता है
कि हम समझने के बावजूद कि ये गप मार रहे हैं, हम इसको बोल नहीं सकते। हम भी हंसने में इसका ताउन करके हौसला अफजाई करते हैं और ये समझे कि यार मैं इसको बुद्धू बना रहा हूँ, ये बन चुका है। हालांकि हम समझ रहे होते हैं कि ये ऐसे ही मतलब हवाई फायर कर रहा है, गप्पे मार रहा है। ये सब हो रहा है माशरे में। मैंने तो कुछ भी नहीं बताया आपको, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि क्या नहीं हो रहा। इसीलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि बस रब से रिश्ता जोड़ना है, उसके महबूब से रिश्ता जोड़ना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और ऐसा हम नशीन हो जो हम खुदा को भूलें, हमको याद दिलाए। हम नमाज से गफलत करें, वो हमको पकड़ के मस्जिद में ले आए। तो ऐसा दोस्त होना चाहिए। हमारी आखिरत की बेहतरियाँ उसके ज़रिए मिले हमको। ये नहीं कि सिर्फ हमको कारोबारी टैक्ट बता रहा है कि यूँ टैक्स की चोरी करनी होती है और यूँ थोड़ी रिश्वत में काम निकलता है और उससे दोस्ती कर लो तो रिश्वत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी गिफ्ट दे देना। तो वो गिफ्ट भी तो अल्लाह के बंदे रिश्वत ही तो है, वरना इसको आप पानी भी नहीं पिलाते जिसको आप गिफ्ट देने पहुँचे हुए। तो वो ऐसा रास्ता बताए, ऐसा दोस्त, वो तो सीधी बात है कि हमको जहन्नम की तरफ घसीट रहा है। तो इससे तो यूँ करके हाथ छुड़ा ले। और अच्छा दोस्त, अल्लाह और रसूल को जानने वाला, ऐसा दोस्त होना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलजार हबीब से दावत इस्लामी का सफ़र आज की तारीख़ 14 शव्वालुल मुकर्रम 1436 से हिजरी तक के सफ़र से मैं मुतमईन नहीं हूँ। जिस दिन मैं मुतमईन हो गया उस दिन शायद दावत इस्लामी क्राइसिस का शिकार हो जाएगी। मैं मुतमईन नहीं, अभी मुझे बहुत काम करना है, मुझे और हम सबको मिलके करना है। आप कारोबार में मुतमईन होते हैं, जिस दिन मुतमईन हो गए दूसरी ब्रांच खुलेंगे नहीं, अब मजीद कारोबार बढ़ाएंगे नहीं। आप मुतमईन नहीं होते तो मैं क्यों मुतमईन हो जाऊं? आपके यहाँ तो इतना सा कारोबार है, मेरा कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, सुन्नतों का कारोबार, नेकियों का कारोबार। तो ये मतलब मुतमईन होने वाली बात ही नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जिस तरीके से हर शोबे के एक्सपर्टीज़ होते हैं, अगर मेरी आँख में दर्द है तो मैं किसी वकील के पास नहीं जाता, और अगर मैं किसी डॉक्टर के पास भी जाता हूँ तो उसी के पास जाता हूँ जो आई का स्पेशलिस्ट होता है। आजकल स्पेशलिस्ट का दौर है, लेकिन इसके बरक्स जब हमें कोई शरई मसला होता है तो हम किसी ऐसे दोस्त से मसला पूछते हैं जो कि पैसे वाला होता है, और फिर वो जो बोलता है ना हम उसी के ऊपर बोलते हैं नहीं यार ये काम सही कर रहा है। हर कारोबारी या हर शख्स को ये पता है कि जिस शोबे का जो माहिर है मैं उसके पास ही जाऊंगा। सिर्फ इस शोबे का, यानी कि मैं अपने इमाम साहब से कोई भी मसला नहीं पूछूंगा और मुझे ये डर खौफ होगा कि कहीं उनको पता चल जाएगा कि मुझे ये मसला, इतना छोटा मसला भी पता नहीं है। ख़ास तौर पे ज़कात के मसाइल, वज़ू के हत्ता के मसाइल, नमाज के मसाइल, इसके बारे में ज़रा सी रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल रहनुमाई पर मुश्तमिल है कि हर एक को उसके शोबे के माहिर से ही रुजू करना चाहिए। अब वो सेठ साहब को बेचारों को नोटें गिनना आती है, तो मसले थोड़ी आते होते, इसको पूछ कर करोगे क्या? वो तो बोले हम भी डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे। तो मसला मुफ्ती साहब से पूछना है, हर इमाम से भी ना पूछा जाए। हर इमाम आलिम नहीं होता। आलिम हो, वाकई अपने को पता कि है आलिम, खड़ा खड़ी का खिताब करता है, वो भी हर सूरत में मतलब यार मुफ्ती नहीं होता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है, तो इनसे रुजू किया जा सकता है, फ़ोन पर भी आप रुजू कर सकते हैं। तो यूँ मतलब ये कि हर एक उसके माहिर से ही रुजू करे। आई स्पेशलिस्ट से, आँखों का मरीज़ अब रुजू करता ही है। आँखों, जिसकी आँखों में मोतिया आ गया वो ENT वाले के पास नहीं जाएगा। जिसके गले में दर्द है वो आई स्पेशलिस्ट के पास कहाँ जाएगा? तो वाकई ये सही है। तो इसी तरह मसाइल के लिए हमको उलमा से रुजू करना होगा।
इसके बगैर चारा ही नहीं है। बल्कि अगर आप में से मेरा तारुफ सबसे नहीं है, हो सकता है बाद ऐसे होंगे जिनकी फैक्ट्रियाँ होंगी, बड़ी बड़ी फर्में होंगी, तो उनको तो चाहिए कि एक आध मुफ्ती वो घंटे 2 घंटे के लिए आप उनको इजारा कर लें, उनको अपने वो कोई सी जगह निकाल के दें और उसको बिठाएं, और उनको आप अपना सारा कारोबार स्कैन करवा लें, इनको पूछते रहें ज़रूरतन। और अगर बाज़ार वालों को भी इजाज़त दे दें कि भाई इतने से इतने बजे तक मुफ्ती साहब हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, जिनको जो मसला पूछना हो वो आकर पूछ लें, इसका भी सवाब मिलेगा आपको। लेकिन अब सारे शोबे आपके पास हैं, दारुल इफ्ता नहीं है आपके पास, ये होना चाहिए। तो ये आपको इंशाअल्लाह जन्नत में जाने के असबाब बताएगा और जहन्नम में ले जाने वाले जो मामलात हैं इनसे बचाएगा आपको इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अगर इस तरह के कोई आलिम साहब की जैसे अगर जहन बनता है कि आपको रखना है, ये नहीं कि वो बकरों काटता ऊँट पेशी हूँ वाला मसला हो जाए, कि आप किसी ऐसे को ले आएँ कि जो मतलब थोड़ा बहुत आपके पास है वो भी लेता जाए, तो हो मतलब कोई मुस्तनद आलिम और मुफ्ती हो। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना पूछने में, वो जो मेन प्रॉब्लम जो मुझे जो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, वो ये कि यार पूछेंगे ना, मना कर दिया तो ये दिल का चोर है नहीं। हाँ, तो ये होता है। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये किसी के साथ भी है। आप अगर बिजनेस तौर पर भी अगर अपने कारोबार के लिए, मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोटेक्ट भी करनी है और आप किसी अपने तौर पर प्रोफेशनल से मशवरा करते हैं, तो वहाँ भी ये चांस तो मौजूद है ना, यार मना कर दिया तो कि नहीं इसमें नफ़ा नहीं है नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरा आपकी खिदमत में सवाल है कि विज़िट वीज़ा पे हज करना कैसा है? क्योंकि ज़ाहिरी बात विज़िट वीज़ा पे जो लोग जाते हैं जिस तरह, तो मदीने पाक से किसी टैक्सी वाले के थ्रू ही कोई बात करके आगे निकलने की तरकीब बनाते हैं, और इसमें 2 तरह की वीज़ा होती हैं। एक पे लिखा होता है नॉट परमिटेड फॉर हज, हज के लिए ममनू है, और एक पे कुछ भी नहीं लिखा होता। दोनों होती विज़िट वीज़ा है, तो उसके लिए काइंडली रहनुमाई कर दीजिए प्लीज़। अगर विजिट वीज़ा पर कानूनी रुख्सत है हज की, है ना, हज की कानूनी सूरत होती है इसमें, इसका कुछ वो अपने तसरी ये कुछ चार्ज होता है इसका, जिनके पास विजिट वीज़ा होता है ना, अगर वो चार्ज अदा कर देते हैं तो ऑफिशियल हो जाते हैं। तो इस तरह ऑफिशियली हज करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ख़तरा है। अगर ऑफिशियली नहीं करेगा ना, इज़्ज़त का ख़तरा है और बहुत हलाकत में वो पड़ेगा, रुसवाई होगी। इसको पकड़ लेते हैं, बंद करते हैं, और इसको चाहे वो हज का एहराम बांध चुका है वो सफ़र करवा देते हैं। ऐसे देखे मैंने कि जो गैर कानूनी हज करते हैं उनको सफ़र करवा देते हैं, बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए कानूनी तौर पर है सूरत। विज़िट वीज़ा हो या बिज़नेस वीज़ा हो, दोनों सूरतों में नहीं कर सकते। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो कानून है, जिस वीज़े पर हज करने की इजाज़त नहीं है, तो उसमें वो हज तनाज़ुल होता है। तो मैंने किया है उम्रे के वीज़े पे हज सन 80 में, तो मैंने सैयदी कुतुब मदीना, मुझे दोस्तों ने बताया कि ये इसका ये तरीका है हज करने का कि भर लिया जाए। तो बाज़ दोस्तों ने बताया, तो मैंने सैयदी कुतुब मदीना हयात थे, तो मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं, बाज़ बोलते हैं कि कानूनी तौर पर हज करो, हज तनाज़ुल अदा करो, और बाज़ बोलते हैं कि नहीं। तो हुजूर आप क्या फरमाते हैं? फरमाया कानूनी हज करो। तो बस मैंने कहा हर्फ आखिर है। तो अब दोस्तों ने बहुत बोला कि यार हम करते हैं ना, मैं नहीं यार, पीर साहब ने फरमा दिया खलास, अब मैं कानूनी हज करूँगा। तो मैंने एक एजेंट को दोस्तों के थ्रू पासपोर्ट दिया, उसने जद्दा शरीफ पासपोर्ट भेज दिया। उसने कोई, मुझे याद पड़ता है 400 रियाल लिए, उसकी ऑफिशियली फीस थी 374। तो इसमें अब 26 बचे ना, है ना, 26 रियाल जो थे ये उसकी उजरत, बोलते थे ये रख लेगा, ये अपने को नहीं देगा वापस। तो यूँ 400 रियाल मैंने पेमेंट किया। जद्दा शरीफ पासपोर्ट गया, मैं पासपोर्ट मेरा आवे नहीं, फंस गया। हज के दिन करीब आने लगे, अब मेरे को भी
तशवीश शुरू हुई और दोस्तों ने भी कहा, बास दोस्तों ने, कि हम तुमको पहले से बोलते थे कि यार हम करते हज, कोई नहीं पकड़ता इतनी भीड़ में। मैं ये कि मतलब मेरे उसमें बैठ गई थी, पीर साहब ने बोल दिया, अब मैंने करना वही जो अपने पीर साहब ने बोला। तो फिर एक मुझे बाबुल मदीना ही के आलिम साहब मदीने शरीफ में मिल गए। तो मेरा पासपोर्ट तो नहीं था मेरे पास जद्दा शरीफ में, वो तो रुका हुआ था। तो मैंने उनको ये अपनी सुनाई कहानी, अब मैं क्या करूं, मेरा तो पासपोर्ट ही फंस गया, बगैर पासपोर्ट के घूम रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे मदीने ही की गलियों में फुला बुजुर्ग ने, मैं नाम भूल गया हूँ, वो ये वजीफ़ा दिया था, कल्लत हीलती अंता वसीलती अगिसनी या रसूल अल्लाह, और बोला कि अगिसनी भी पढ़ सकते हैं, अदरिकनी भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। तो ये कुतुब मदीना के खलीफा थे, ये आलिम साहब जो थे, तो ये मतलब तुम भी पढ़ो। तो मैंने भी ये पढ़ा। तो ये चलते फिरते पढ़ने का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पासपोर्ट आ गया अल्लाह की रहमत से, और मैंने यूं उम्रे के वीज़े के बावजूद कानूनी हज किया है। कानूनी, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ता तो वो देख कर छोड़ देता। मैंने इनका उस वक्त का जो भी था चार्ज वो पेमेंट कर दिया था। तो इसलिए है सूरतें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब उम्रे वाले पर सख्ती ज़्यादा होती है। अब शायद ये कानून इनका बदल गया हो तो मैं कह नहीं सकता, उस वक्त तो था। 80 आप में से एक तादाद है जो शायद पैदा भी नहीं होगी, या वो गलियों में बैट बॉल खेलते होंगे। तो उस वक्त का वाक़या ये 35 साल पुराना। वैसे बाबा, एक शख्स हज पे जाना चाहता है, उम्रे पे जाना चाहता है, मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी चाहता है, तो उसको क्या ये नहीं चाहिए कि मैं जाऊं तो साफ़ सुथरा ही जाऊं? ऐसे रास्ते पर जाए और उस पर भी उल्टे सीधे काम करके जाए, घुमा फिरा कर जाए, मतलब क्यों जा रहा है ये? गुनाहों के बगैर हज बहुत मुश्किल हो गया। अब तो घर बैठे वो, अब तो हेल्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से तो सुना है कि सख्ती बहुत हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता अब तक कि कमा हक़्क़ो वो डॉक्टर करता है कि नहीं करता है। मुख्तलिफ जो वैक्सीन वगैरह लगाने होते हैं वो सारे करता है नहीं करता है। घर बैठे कार्ड अब भी बन रहे हैं, तो धोखा नहीं तो क्या झूठ तो है। तो अपने भी तो मुस्कुरा कर कार्ड ले लेते ना घर में। गुनाहगार है इस तरह हज करने वाला जो ये धंधे कर रहा है, और जो देने वाला भी गुनाहगार, ये भी गुनाहगार, डॉक्टर भी वो गलत फीस ले रहा है, हराम ले रहा है, ये हो रहा है। ये तो एक ही मतलब झलक है। इस तरह तो देखने जाओ तो कई मतलब खांचे करके फिर ये उन्हें बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। तो वही हम लोगों की हालत बहुत बुरी है। तो एक वो मुबालगा है कि वो हज में भी इस तरह करते हो, तो हज के अलावा कोई जायज़ थोड़ी हो जाएगा। हम तो हर सूरत में मोमिन है, बचना है बचना। और हमने अपने रब की ही तरफ मतलब अपनी नज़र रखनी है कि उसको क्या पसंद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आमिर मेरा नाम है। मेरा बापा जान से सवाल है कि कारोबारी मसरूफियत के बावजूद दीन का काम कैसे किया जा सकता है? आपके कारोबारी मसरूफियात है, किसी नौकरियों की मसरूफियात है, किसी को बच्चे पालने की मसरूफियत होती है, यानी कि मसरूफियत किसकी नहीं होती। लेकिन ये मेरा जो तजर्बा है वो ये कि आम तौर पर जो शख्सियात होती है ना, कारोबारी, जो हाई लेवल के कारोबारी, इनके पास मसरूफियत नहीं होती, इनका टाइम बहुत होता है। इनको खाली फ़ोन पर ऑर्डर करना होता है। वो डायरेक्टर और ये सब मतलब अगर खा पी रहे होते तो भी सेठ साहब बोलते हैं कि यार खुद भी खाता है ना, अपने को भी तो खिलाता है ना, चलने दो, सारा कारोबार इसी ने संभाला है। बात सूरतों पे ये भी होता होगा। तो अब इस सूरत में कि टाइम तो बहुत होता है। एक बार हमारे पास एक बहुत बड़ी शख्सियत आ गई, वो शायद सूबाई सतह की थी, वजीर एक थे, तो वो आ गए। अब वो बैठ गए, हमारे घर पे आए थे, ये इस्लामाबाद लाए थे। मेरी तो पहली मुलाकात थी, अब भी नाम याद है ना शक्ल याद है, लेकिन ये चुटकुला याद है। मुझे बहुत जल्दी है। पहले तो इनको जल्दी थी, कहीं दावत में जाना था, दावत है मेरी। फिर जब वो
पता नहीं क्या हुआ। तो फिर ये बातों में लगे ना, तो अब ये दावत भी भूल गए। और सही बोलता हूँ कि बहुत देर तक बैठे रहे हमारे साथ। अगर यूँ कहूँ कि घंटों तो घंटों शायद, क्या नहीं, घंटों बैठ गए कि नहीं। अब इसमें दावत भूले थे कि आपके बाद बैठने में मजा आ गया था, तो मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला ना, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मायूस नहीं हूँ। यानी ये हम ही लाए थे अल्लाह का उसको। करम है। मैंने कहा मैं हंसमुख हूँ। मुझे तो शख्सियत याद है, हम ही लाए थे और हम भी बेचैन थे कि ये बार बार हमें कह रहे थे मेरे को जाना है जाना है जाना है, और अब ये कब मुलाकात शुरू होगी न कब ये, तो क्या मतलब कि थोड़ी देर बैठेगा, लेकिन बाद में हम घड़ी देखते थे, वो नहीं जाते थे भाई। तो ये हो जाता है, ये अल्लाह दिल लगा देता है। अब या इसका जो भी आप नाम दे दें, लेकिन ये आप इसको बाबा कंटिन्यू करेंगे, ये तो क्या ये बड़े लोग मसरूफ़ नहीं होते? बड़े लोग मसरूफ होते हैं। कोई सोशल मीडिया पकड़ के बैठा होगा, कोई किसी चैनल पर चिपका हुआ होगा, कोई दो चार अपने कैटेगरी के दोस्तों के साथ ताश खेल रहा होगा, तो कोई मजाक मस्करी और गपशप। ये रोजाना रात को इस तरह के जो सेठिए होते हैं ना, एक तादाद मिलेगी, इनकी अपने घरों में बैठक होती है और बहुत कुछ होता है उसमें, जो मुझसे ज़्यादा शायद आपको बताओ। तो क्या ये भी मसरूफियात है सर। तो अगर कोई मजहबी जहन का होगा, जिसकी अल्लाह से लो लगी होगी और अल्लाह ताला को राज़ी करने के जो रास्ते ढूंढता होगा, वो उस वक्त क्या करेगा? अगर कुछ काम नहीं है तो दीनी किताब उठाएगा, उसका मुताला शुरू करेगा, मदनी चैनल ऑन करके उसके सामने बैठ जाएगा कि चलो यार कुछ कान में अल्लाह और रसूल का नाम जाएगा, सीखने को मिलेगा। कोई मतलब VCD ऐसे मजहबी बयान वो तरकीब कर लेगा, तो इस तरह वो अपना वक्त गुजारेगा। इसके ऊपर उसने कोई अपने ऊपर दुरूद शरीफ का भी लिया होगा हिसाब किताब कि मैंने मतलब इससे पहले सोना नहीं है जब तक 1200 दुरूद पाक ना पढ़ लूँ, तो ये तस्बीह पकड़ लेगा नहीं, ये पढ़ना शुरू कर देगा। तो यूँ मतलब अपना काम ये अच्छे मामलात में गुजार गए, इसकी ये मसरूफियत है। ठीक है ना, मसरूफियत सबकी होती है, वरना यह कि एक्चुअली कारोबारी मसरूफियत बड़े कारोबारियों को मेरा गुमान है इतनी नहीं होती। इनके बच्चे काम कर रहे होते हैं, इनके दियानतदार नौकर जिनको ये समझते हैं वो काम कर रहे होते हैं, सब ये आराम से 12 बजे जाते हैं, टेंशन हो तो और ऐसी ऑफिस में यूं बैठ जाते हैं बस। परेशानी तो होती है ना इनको, ये इतने बड़े परेशानी- कारोबार को चलाना, फिर आदमियों से काम लेना, ये एक आसान काम नहीं होता। फिर इधर निकल गया, उधर निकल गया, वो छुट्टी कर ली, इधर हो गया, लोड शेडिंग हो गई, ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो LC कैंसिल हो रही है, फला फला, बस 10 किस्म के मसाइल होते हैं। इनको परेशानी तो होती है ना। मगर परेशानी की बात नहीं है, वक्त मसरूफियत इन्होंने कहा था। तो ये इसको यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो परेशानी है तो फिर वो गुनाह भरे चैनल खोलता है ना, वो फिल्म देखता है, ड्रामा देखता है, गाने सुनता है, गुनाह भरी महफिलें सजा कर एक दूसरे की गिबतें कर रहे होते हैं। और दोस्तों की बैठकों में क्या होता है, कभी हुकूमत चला रहे होते हैं कि वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था ना, ये सही नहीं था, बयान तो यूँ होना चाहिए। तो भाई तू हटा ना, तू बैठ जा ना सीट पर, हुकूमत चलानी आती है तो पता चल जाएगा। पहले घर तो चला यार, घर चलाना आता नहीं, हुकूमत चलाना। तो ये ना इस पर तनकीद, कभी पुलिस के महकमे को ले बैठेंगे तो कभी इसको तो कभी उसको, तो ये फिर बाज़ों का तो नाम ले लेकर गिबतें हो रही होती हैं, झूठे मुबालगे होते हैं, गप्पे अपनी में और बाजू का उतर आते होंगे, अपने कारनामे सुनाते होंगे, टाइम पास कर रहे होते हैं। तो भोले भाले साईं भाइयों, जन्नत में भी उस लम्हे के बारे में पछतावा होगा कि वो लम्हा, वो घड़ी मेरी जिक्रुल्लाह के बगैर, अल्लाह की याद के बगैर क्यों गुजर गई। काश उसमें भी मैं कुछ अल्लाह को याद कर लेता। तो अल्लाह को याद करने का ये मतलब ही नहीं है कि अल्लाहू अल्लाहू करता रहे, ये मतलब नहीं। दीनी किताब पढ़ना ये भी ज़िक्रुल्लाह है, तिलावत कुरान करना ये भी ज़िक्रुल्लाह है, दुरूद व सलाम पढ़ना ये भी ज़िक्रुल्लाह है, नात शरीफ पढ़ना सुनना ये भी ज़िक्रुल्लाह है, खुतबा दुआ, इस ज़िक्रुल्लाह काफ़ी वसी है। और नमाज में हर तरह के ज़िक्र है, ज़िक्र बिल लिसान जो बयान किया मैं बोल रहा हूँ, ये भी ज़िक्र ही की किस्म है। इस वक्त जो बोल रहा हूँ तो ये ज़बान का ज़िक्र है, ज़िक्र बिल लिसान,
तिलावत, ये ज़िक्र बिल लिसान, दुआ ज़िक्र बिल लिसान जो हम ज़बान से ही बोल रहे हैं, और ज़िक्र बिल क़ल्ब तो अल्लाह का डर अपने दिल में, क़यामत की याद, कब्र की याद, मदीने की याद, ये सब ज़िक्र बिल क़ल्ब आएगा, दिल का ज़िक्र। वो ज़िक्र बिल लिसान ज़ुबान का ज़िक्र था, और ज़िक्र बिल जवारिह आज़ा का ज़िक्र। तो वो अब आज़ा का ज़िक्र जो ये नमाज में तो सारे अस्कार आ जाते हैं, ज़बान से पढ़ना भी है, दिल में खुशू व खुजू के अल्लाह की तरफ पूरा मतलब है कि वो ध्यान देना है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अब ये तो खवास बल्कि अखस्सुल खवास का ये मकाम है कि वो तो कम अज़ कम हमारा ये भी खवास का ये कम अज़ कम ये हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, ये भी है खवास का ही, कि हमारी इससे भी तवज्जो हटी ही जाती है आम तौर पर। तो ये कि ये दिल का ज़िक्र है, खुशी व खुजू, दिल लगाकर दिल जमई के साथ नमाज पढ़ना, फिर झुकना, रुकू में उठना, सजदे में जाना, पेशानी जमाना, नाक की हड्डी लगाना, ये सब ज़िक्र बिल जवारिह यानी आज़ा का ज़िक्र है। तो यूँ मतलब ये है कि अल्लाह ताला की याद में बंदा मगन रहे तो फिर पछतावा नहीं होगा। लेकिन हम तो अल्लाह की याद ही से तो दूर भागते हैं। अभी कितनों को बेकरारी हो रही होगी कि यार बहुत लंबी कर दी यार, अब क्या करें, आइंदा तो आना नहीं है यहाँ। यूँ बोलते थे यूँ हो जाएगा, हम खाना भी खिलाएंगे तुमको, ये बेला फुसला के ले आए, अब यहाँ बिठा दिया, अब ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, ये पीछे भी बैठे हुए हैं, ऐसा करो दियो तोड़ दियो। और ये शैतानी वसवसे आते होंगे। कभी यानी दोस्तों की मंडलियों में जो गप्पे मारते हैं सुबह तक, में आए वसवसे क्या बहुत लंबी हो गई, गुनाहों भरे ड्रामे 2-2 घंटे तक देखते हैं, तब नहीं आएंगे वसवसे। तफरी करने के लिए कहीं निकल जाएंगे तो नहीं आएंगे, ये अल्लाह की याद हो रही है। तो चूंकि हमारे दिल जो है ना ये मरीज़ है, हम लोग मरीज़ हैं। जब मरीज़ होगा ग़िज़ा अच्छी नहीं लगेगी, मुंह कड़वा हो जाता है ना, तो यूँ हमारा दिल कड़वा हो गया। तो यूँ अल्लाह और रसूल की बातों से हम लोग बहुत जल्दी उकता जाते हैं। यानी कि बाज़ों को ज़िंदगी में पहली बार मौका मिला फिर भी उकताहट, और कई ऐसे जो पहली बार फैज़ान मदीना आए फिर भी उकताहट शैतान दिला रहा है कि आइंदा नहीं आएंगे, ये अभी से शैतान अहद करवा रहा होगा। तो आप भी मुकाबला करो ना यार, आप भी तो अंदर की बात मेरी आपको ग़िज़ा मिल रही है, मैं पेट की ग़िज़ा को रोता हूँ, और रूह की ग़िज़ा तो कभी कभी मिलती है, पेट की ग़िज़ा तो सारा ही दिन मिलती रहती है ना? तो इसलिए वो आप मनाएं और मुकाबला करें कि मैं नहीं जाऊंगा कभी, अगर कल भी ये सिलसिला हुआ कल आके बैठ जाऊंगा सबसे पहले। आप यूँ शैतान को मतलब मुकाबला करें। कल वैसे आपको कोई मतलब ज़हमत नहीं दूंगा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, आपका टाइम मिले तो आगे की बात आप यूँ बोलोगे तो हमसे मुकाबला कर, हमको रोकेगा तो जितना रोकेगा हम उतना बढ़ेंगे। तभी नारा लगा था शैतान के खिलाफ जंग जय इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, जैसे आप लोग अपनी ट्विटर ना माने ने के छड़ो यार बेचारे के आने भूख लगी हुई नहीं अभी ना, मैं नहीं उगता यहाँ, मैं तो कल भी तकरीबन सारी रात लगे हुए थे हम। आप अगर आप सब एग्री होंगे इंशाअल्लाह, मैं फजर की अजान के बाद भी मुलाकात की है मैंने कल, तो मैं बैठा रहूँगा, मैं आदी हूँ बाबा। सेठ जो है ना, सेठ अगर कारोबार हो रहा हो तो उकताता नहीं है, वो लोड शेडिंग होती है तब भी वो सेठ दुकान खोल के बैठा हुआ था। कस्टमर हो, अभी कस्टमर दुकान में बैठे हो तो उकताहट कहाँ से आएगी? ठीक है, ये बात की ना आपने। अच्छा, एक काम ये ना करें कि हम कोई जैसे अभी आए मसरूफियत की बात हो रही, तो कोई 1-1.5 सवा महीने की कोई अगर आप कहें तो मेरे जहन में भी सवाल के जवाब के में जहन में बात आ रही थी, हम कोई अपनी को मसरूफियत लें। तो जैसे 1 माह का मैं टारगेट बनाता हूँ, हदफ लेता हूँ कि मैं इस 1 माह में 30 दिनों में मैं 3-4 चीज़ें करूँगा। ये आपकी मसरूफियत बना रहा हूँ कि मैंने इस 1 माह में अपना कुरान दुरुस्त करना है, इस 1 माह में मैंने अपनी नमाज दुरुस्त करनी है, इस 1 माह में मैंने अपनी वज़ू दुरुस्त करना है, और इस 1 माह में मैंने अपनी गुस्ल दुरुस्त करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इदरीस है। सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे 2 सवाल हैं लेकिन मुख्तसर छोटे छोटे हैं, आप मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा। एक तो सवाल यह है कि कारोबार, तिजारत
یا کسی بھی روزگار کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. اور دوسرا میرا بھی ایک ادارے سے واسطہ ہے, میں بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں جو کہ لا اینڈ آرڈر پہ مشتمل ہے. تو اس کے لیے ہمیں بعض اوقات کوئی ڈونیشنز آتے ہیں یا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو پچھلے دنوں بھی ہیٹ اسٹروک اور اس طرح کے سلسلے میں ہم نے کافی مدد کی جتنی ہو سکی. اچھا, ایک جو سوال ہے اس میں وہ میرا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو اس میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈونیشن جو ہے, بعض جو ہمارے بزنس مین ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ پروفٹ اینڈ لاس کے انہوں نے بینک اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں, اس میں انٹرسٹ بھی ملتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو وہ انٹرسٹ کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے نیک کاموں میں کسی میں لگائیں. تو ایسے ہی ایک صاحب نے جو ہے ہمیں بھی کوئی ڈونیشن دیا اور وہ مستقل دینا چاہتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کا ڈونیشن جب آپ کی نالج میں آ گیا کہ ڈونیشن انٹرسٹ کے پیسوں کا ہے, تو کیا یہ لینا جائز ہے؟ وہ ہمارے اوپر استعمال نہیں ہو رہا تھا, آبویسلی وہ کسی پرپس کے لیے, کسی نیک کام کے لیے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ایسے میں ہمیں لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ دو سوالات ہیں. بہت شکریہ. سود کہہ رہے ہیں آپ؟ سود, انٹرسٹ. اللہ تجارت میں تو نیت یہ بنتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے. شروع میں تجارتی قافلوں میں سفر بھی ہوا ہے, تو اور حدیثوں میں بھی تجارت کے فضائل ہیں. تو میں احادیث مبارکہ میں وارد فضائل حاصل کرنے کے لیے تجارت کروں گا اور مکمل دیانت داری کے ساتھ کروں گا. اس کے ذریعے خود کو ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں گا, بال بچوں کی, والدین کی میں خدمت کروں گا. مال زیادہ ہوا, زکوٰۃ فرض وہ بھی ادا کروں گا. نفل صدقات سے بھی غریبوں کی امداد کروں گا, رشتہ داروں کی مدد کروں گا. اس طرح بہت ساری اچھی اچھی نیتیں بڑھائی جا سکتی ہیں. اب دوسرا ہے کہ سود کے ذریعے نیک کام ہو نہیں سکتا. گٹر کے پانی سے کپڑا دھویا نہیں جا سکتا, جو گندا گٹر کا پانی. تو سود تو حرام ہے. اب سود کسی کے پاس ہے تو بہتر تو یہ کہ جس سے لیا اسی کو دے دے. لینے کا گناہ تو ہو گیا اس کو, جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ سیونگز اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور سود لے لیتے ہیں اور پھر کسی غریب کو دے دیتے ہیں. تو یہ لینے کا گناہ تو ہو چکا. اب جیب کاٹی اس لیے کہ اس غریب کی مدد کریں گے, جیب کاٹنے کا تو گناہ ہوا نا کسی کی آپ نے چھینا, اس لیے وہ سود لیا ہی نہ جائے. اب اگر لے لیا ہے, نادم ہوا کہ میں نے بھول کر لی ہے, تو اب توبہ کرے اور جس سے لیا اس کو دے. بہتر یہ سود میں خاص کر یہ ملک خبیث ایک اصطلاح ہے فقہ کی, تو اس کو مطلب جس سے لیا اس کو دے دے, یا پھر یہ بھی اختیار ہے کہ کسی شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے استنجا خانے بنوا دیتے سود کے پیسوں سے. مسجد کے استنجا خانے تو کئی سنتوں کو ادا کرنے کا مقام ہے, فرض نماز کے لیے اس کو تیار کرنے کا مقام ہے. اس میں سود تو کچرا کنڈی میں لگانا بھی جائز نہیں ہے. کچرا کنڈی بھی ایک مسلمانوں کے کام کی چیز ہے جہاں ہمارا گند کچرا جمع ہوتا ہے. تو سود وہی دو اس کی میں نے صورتیں آپ کو بتائی. یہ اور اس کی معافی ہے اس غلطی کی لینے والے کو پتہ لگ جائے. توبہ تو ہے نا, اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے, توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا. ایسے دور بڑا نازک ہے, پوچھ لینا سمجھ میں آتا ہے یہ سماجی ادارے والوں کو کہ زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ کی طرح استعمال کرے, کیونکہ غریب امیر سب میں استعمال ہوتا ہے. اب کسی نے ہاسپٹل کھولا, اب اس میں زکوٰۃ کے پیسے ڈالے جاتے ہیں, تو اب یہ کہ سبھی علاج کرواتے ہیں, غریب بھی, مالدار بھی, سادات کرام بھی, سبھی کروا رہے ہیں. تو یہ جائز بھی نہیں ہے یہ طریقہ. علاج تو زکوٰۃ کے پیسے تو ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ زکوٰۃ میں تو مالک بنانا شرط ہے. تو علاج کروانا بھی ہے کسی کا, تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے یا دوا کا مریض کو یا جس کو بھی جو حقدار ہے, مالدار کو نہیں, جو حقدار ہے اس کو مالک بنانا ہوگا. چاہے وہ اپنے اوپر استعمال کرے, چاہے کچھ بھی کرے, چاہے دوائیں بیچ ڈالے, وہ مالک بن گیا, جو چاہے کرے. تو یہ جو ادارے زکوٰۃیں لے رہے ہیں اور زکوٰۃوں کو پھر یہ جس طرح آج کل یہ
बेड चार्ज भी उसमें से काट रहे हैं, तो रूम चार्ज भी उसमें से काट रहे हैं, डॉक्टरों की तनख्वाहें भी दे रहे हैं, तो भाई ये सबकी ज़कातें ज़ाया कर रहे हैं और आखिरत में फंस जाएंगे। ज़कात का मद है ही नहीं है। हमने समाजी इदारे कुछ जमा हुए थे, समझा था इनको कि इसका तरीका ये है कि ज़कात की रकम अलग रख ले और इसका हीला कर ले, शरई हीला, यानी जो शरई फ़कीर है, जो हकदार है, उसको मालिक बना दे और वो फिर आपके इदारे को भले डोनेट कर दे। अब जो इसके हक में ज़कात थी, आपके हक में अब ये डोनेशन है, और ये वो डोनेशन है जो गरीब अमीर सब पर आप खर्च कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा ज़हन हो ना तो हो जाएगा। आप भी अपने इदारे में ये पूछ कर, अगर वो ज़कात पता नहीं है तो फिर हीला नहीं कर सकते, अगर पता है कि ज़कात है, फितरा है, तो हीला कर लें, जो मैंने बताया तरीका। ये चंदे के बारे में सवाल जवाब एक छोटी सी किताब है हमारी, जो मकतबुल मदीना से मिल सकती है, उसमें यह हीले का तरीका भी लिखा हुआ है, और भी समाजी इदारों के बारे में कुछ अच्छे मसाइल लिखे हुए हैं, उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मज़ीद चाहें तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई ले लीजिए, क्योंकि आप शायद सवाब के लिए कर रहे हैं और हो जाए गुनाह। सल्लू अलल हबीब। अच्छा, मदनी इल्तिजा, कोई मदनी काफिला ना दे दें आप 3 दिन का। दुनियावी कामों के लिए भी छुट्टी करनी होती है, जब बंदा बीमार होता है तो फिर लंबी छुट्टी हो जाती है बातों का। तो अल्लाह की राह में निकलें, आशिकान रसूल की सोबत मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। है कोई नियत करता है? माशाअल्लाह। अरे अब्दुल वाहिद, माशाअल्लाह। और जुमेरात को इज्तिमा में भी करम फरमाया करें, हर जुमेरात को फैज़ान मदीना में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। वैसे आप शोबे के एक्सपर्टीज से मशवरा लेते हैं तो कोई कहेगा नहीं कि 100% प्रॉफिट का बता रहा हूँ, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ 100% प्रॉफिट का है, तो अपने हाँ बोल देना चाहिए। नहीं, आपका ज़मीर मेरा साथ देगा इसमें, मतलब अल्लाह की याद में निकलेंगे आप तो नफ़ा ही नफ़ा इंशाअल्लाह। अब अपने नफ्स के मारे कुछ उसमें गुनाह कर डाले आदमी, वो एक अलग बात है कि मस्जिद में भी लोग जूते चोरी कर जाते हैं, हालांकि मस्जिद में 100% नफ़ा ही नफ़ा है जो याद इलाही के लिए आता है। अब वो चोरी के लिए आया तो उसकी दूसरी बात है। तवाफ़ काबा में जेब में पट्टे में से पैसे निकाल देते हैं। सल्लू अलल हबीब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें नेक बना दे, पक्का नमाजी बना दे, तिलावत कुरान करने वाला बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे, हकीकी आशिक रसूल बना दे। या इलाहुल आलमीन, हमसे वो काम ले जिससे तू राज़ी हो, तेरे हबीब राज़ी हों। या इलाहुल आलमीन, हमेशा 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 के लिए हमसे राज़ी हो जा। परवरदिगार, हमारे मरीज़ों को अच्छा कर दे, हमारे कर्ज़दारों के कर्ज़े उतार दे। या अल्लाह, जिनकी रकमें फंसी हुई हैं इन्हें इनका हक मिल जाए। या अल्लाह, जिन घरों में जवान बेटियां बैठी हैं नेक रिश्ते आ जाएं। या अल्लाह, जो बेजा मुकद्दमों में फंसे हुए हैं रिहाई पा जाएं। जो बेचारे बेकसूर कैद में हैं इनको भी या अल्लाह
छुटकारा नसीब हो जाए। इलाहुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब कर दे और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। या अल्लाह इन इस्लामी भाइयों में जिन जिन की जो जायज़ मुरादें हैं सभी पर रहमत की नज़र फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला कर दे, दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला कर दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की, आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। का